je suis sûre que je ne ferais pas tout ce que je ferais aujourd'hui si je n'étais pas originaire des Essaouira. Je suis persuadée. Il y a un truc qui est intimement lié à l'esprit de Souira. أنا سميتي حبيبة بيقداد عندي 44 سنة وساكنة في فرنسا. الأصل ديالي من صويرة، والديا من صويرة، وراجلي حتى هو صويري. أنا زدت في فرنسا ودرت لي زيتود عادي نتاع الباك. شديت باك سيانتيفيك، ومن الباك سيانتيفيك درت ان دوك دو بيولوجي شيمي، ومن بعد جي في ليسانس ان سيكوريتي اليمونتير. من هذاك الدبلوم شديتو خدمت فيه في واحد لابوراتوار ديجين اليمونتير. انا سبيسياليست دو ليجين اليمونتير في لا باز اي دون لا كاليتي. ومن هذاك laboratoire j'ai travaillé, j'ai passé après responsable qualité في واحد السبيطار et je suis restée à peu près 10 سنين في هذاك السبيطار. و récemment j'ai changé de travail, je travaille plus dans le logement. وهادشي هي الخدمه بعدين في السي في نقول في الخدمه. ولكن à côté انا je suis une militante associative من à peu près 20 ans دابا ديال ميليتانتيزم في حقوق الانسان à la Ligue des droits de l'homme, association ديال حقوق الانسان في فرنسا. j'ai eu plusieurs responsabilités في مدينه عندي في نانتير في les Hauts-de-Seine هذاك département. Aujourd'hui je suis présidente de la Ligue des droits de l'homme des Hauts-de-Seine. En fait je suis associative, d'autres casquettes. Et à côté, je suis rentrée en politique. Pendant 12 ans, 12 سنة كنت في مجلس البلدية ديال نانتير. 6 سنين j'étais conseillère municipale، و 6 سنين آخر كنت adjointe au maire déléguée à la santé في صحة. Là où j'ai pu développer pas mal de projets de santé. Et en parallèle, j'ai créé une association des élus français pour la coopération France-Maroc, le Cercle Eugène Delacroix, avec d'autres élus, pour avoir aussi cette casquette de relation avec le Maroc. دخلت السياسة ديجا à partir ديال هذيك الجمعية ديال حقوق الإنسان. parce qu'on fait aussi de la politique في حقوق الإنسان، كتهضر على حقوق الناس كتهضر بوليتيك. بهكاك بديت on va dire la politique. وجاتني في الوقت حيت انا الاصل ديالي من المغرب، والصيف تمشوا للمغرب تمشي نزوروا العائله في العروبيه. ولفت ومن هي حسيت لي انا كان شي فرق بين انا فين حنا عايشين في فرنسا، فين تنعيشوا تنقراو عندنا نقدر نمشيو للمدرسه لابسين ومزيان، وتجي العروبيات تلقى الناس ماشي في حالهمش، وتتقول حنا عندنا واحد لا شانس ساكنين كبرين في فرنسا في مدينه. وتتقول من هنا قلتي فوالا انا هادشي كنديرو تنجيبو معنا باش نفرحوا العائله. تقول فوالا بديت ندخل بحال تعاون الناس، وبهكا بشويه دخلت في هذيك الجمعيه ديال حقوق الانسان. وبشويه دخلت السياسه، حيت تنبغوا الناس، تنبغوا شي حاجه مزيانه، تنبغوا يزيدوا لقدام وتتبغي تعاونهم. وفي فرنسا عندك ما دير في الحقوق مثلا تعاونون في السكنه وتعاونهم في الوراق بحال هكا. وبديت داخله معاهم في هذيك الجمعيه، وبشويه كدير هادشي ديال الجمعيه في البلديه، شويه كتدخلي للسياسه. لا ما سهلش، نقول لك صراحه ما سهلش، حيت في تدبي تدخل السياسه خصك تهضر بزاف مع الناس، زعما مع الناس ديال الحزب. غادي نقول لك ماشي الناس اللي غادي تهضر معهم هذيك اللي سهله، ولكن كتدخل في السياسه كتدخل في الحزب وخصك دير بلاصتك. وصعيبه الا كنتي جون، صعيبه الا كنتي امراه، وصعيبه الا كنتي ماشي في فرنسا، ماشي من فرنسا، وعندك الاصل ديالك كولتور اخرى مغربيه مسلمه، وخصك دير بلاصتك باش تقول حتى انا كابابل ندخل معاكم ونتعاونوا. حتى انا حيت
انا مغربيه وعندي الجنسيه فرنساويه وزدت في فرنسا وحتى انا فرنساويه وحتى انا عندي الحق نخدم في فرنسا وندير حاجه بور لي زوتر في فرنسا ودير بلاصتك هذيك ماشي سهله ولكن الا كنتي كتخدم وعندك النيه ديالك مزيانه كتوصلي ولكن خاصك الوقيته باش تهضر مع الناس وتبروفي عندك بروفي تا بلاص وهذا الشيء تنقول لك هادشي اللي تنقول على حسب انت لاصلتك مغربيه تتقولها حتى حيت انت مراه حتى الناس النصارى المراه ديال في فرنسا حتى هما خصها يديروا بلاصتهم يقولوا حتى انا قاده بحال راجل وخصك تخدمي اكثر باش تولي زعما تمونطري لان ديمونطري ك انت كابابل دو فير لا ميم شوز سي سا كي اوسي ديفيسيل انا المراه المغربيه انا كنشوفها واحد المراه كمان واخا لا كولتور ديالنا والدين ديالنا تقدر نقولوا فوالا المراه خصها تكون في الدار المراه خصها ما تخدمش اون فوا كو سي با فري اون فوا كو لا رياليتي tous les jours des modèles de femmes هنا في المغرب qui sont des médecins qui sont des architectes qui sont des avocats qui font de la politique حنا دابا même des maires les grandes villes au Maroc qui sont des maires qui sont députés qui font de la politique. On a cette capacité-là parce qu'on sait qu'on peut compter sur la femme. Même dans les villages, même l'Arabia, on voit des femmes qui se démènent, qui s'organisent pour faire des projets. Et je ne pense pas qu'il y a une limite, qu'il y ait des limites pour l'accomplissement de la femme au Maroc. Et on le voit tous les jours. Franchement, plus ça va, plus moi je reste même admirative de certaines femmes ici au Maroc. Il y en a, j'en connais, tabarakallah alayhom. Ils sont mariés, ils ont des enfants et ils vont quand même poursuivre des études. Malgré tout, ils vont reprendre des études parce qu'ils se disent, bon, peut-être c'est le moment où, malgré, on pourrait dire, ça y est, c'est fini, non. Et je trouve que le Maghreb, il y a cette envie de continuer de montrer justement qu'on est capable, même une fois qu'on est marié, même une fois qu'on a des enfants, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se donner un plafond. Tout est toujours possible. Et alhamdoulilah, le Maghreb, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir le faire. Moi, j'en vois tous les jours des femmes comme ça au Maroc. Moi, j'ai un exemple, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dernièrement, avec le Cercle Jeune de la Croix, une conférence sur la lutte contre le sida. Par exemple, le professeur Hakima Himish. C'est un grand professeur infectiologue qui a pris en charge les premiers malades du sida dans les années 80. Ouya Oslat, c'est une femme médecin, mais parce qu'elle était passionnée par cette question et envie d'aider les autres, elle est allée plus loin depuis la France où elle a travaillé là-bas aussi, qu'elle ramenait ici aussi, par exemple, des médicaments pour les malades ici. Elle n'a pas lâché l'affaire et pour aussi changer les lois, changer un maximum de choses pour que les malades soient mieux pris en charge. Et aujourd'hui, c'est une femme qui est reconnue internationalement fait le domaine et c'est une femme et c'est depuis les années 80 donc vous voyez mais chez Haja Jdida je pense que on a toujours aussi laissé la place aux femmes de pouvoir faire des choses le Maghreb. Pour moi c'est un des exemples de fierté marocaine. Je peux parler d'elle mais je peux parler de plein d'autres personnes mais aujourd'hui c'est ce qui me arrive à l'esprit là maintenant. Moi, je crois que oui. Je crois que التربية اللي عندك من الوالدين et surtout من الأب هي كدير كل شيء. Moi, j'ai remarqué كان عندي الوالد عندنا بغينا نقراو وانا نخدمو وانا نمشيو لقدام بينا نوصلوا أحسن منه. ما مرة هضر على زواج ولا خصها تزوجي خصها دير ولاد لا هو كان عنده واحد الفكره ديال ديما بناتو خصو يخدموا خصو يقراو مزيان و هاد لا بوسيبيليتي خلينا نديروا شي حوايج تمشوا مع الخدمه مثلا من الصغر ديالنا تمشوا معاه اون لا كومبان في الخدمه تنشوفوا العالم اخر تنجوا هنا المغرب وتنشوفوا العائله وهذاك اسبري دوفيرتور وتخلي اوسي البنات يسافروا يشوفوا العالم اخر وبكا كتشوف
plus tu es ouvert plus tu es conscient de la condition ديالك وكتبغي au contraire donner de la meilleure image de la famille, la meilleure image de ton père, ou comme on dit احنا ما تحشم بهم, tu vois, les rendre fiers يقولوا vraiment que les gens يهضروا على الوالدين عندك زعما الناس مزيانين. Et quand tu as cet esprit d'ouverture من الوالد, c'est vrai, je pense que le walid, quand il encourage ses filles, c'est là qu'elles sont les plus puissantes et les plus performantes. أنا بغيت نقول الوالدين de toute façon les messages pour que ce soit pour les garçons ou que ce soit pour les filles, faire confiance parce que احنا on sait pas demain de quoi il fait زعما غدا ما عرفناش اش غادي يكون, ولكن الا عندك واحد البنت بادير وعندها دماغها بادير شي حاجه faut l'encourager parce que تقدر تفتح في شي حاجه حسن عاوتاني mais elle va jamais le regretter parce que elle sait que elle a eu le soutien ديال les parents كانوا معاها, donc elle va que réussir. Et si elle réussit pas, c'est pas grave, elle sera rassurée de se dire j'ai essayé, c'est pas les parents qui m'ont empêché, c'est parce que l'environnement ou les conditions qui m'ont pas laissé. Et on arrive mieux à changer de voie, trouver notre voie parce qu'on sait que on a fait le maximum. Et quand on a الوالدين معانا كتكون كنكون les choix ديالك plus simple ou les échecs parce qu'il y a les échecs واخا تبدي شي حاجه ما كتنجح tout de suite obligé كتخسر il y a des échecs mais tu les vis beaucoup mieux quand tu es soutenu الا عندك الوالدين معك. Il faut qu'il croit à ses rêves, croire à sa passion, croire à ce qu'il a envie de faire. Où il n'y a pas de limite. Les limites, ça te coule في الراس. Elles restent dans la tête. Mais quand on a envie de faire les choses, et d'être bien quand même avec son entourage, expliquer pourquoi on a envie de faire les choses et qu'on a envie de le faire pour se développer, pour aussi donner une bonne image de sa famille, on peut y arriver. Il ne faut pas se donner de limites. Aujourd'hui, alhamdoulilah, au Maroc, on peut faire pas mal de choses. Et on peut y arriver. Bien sûr, ça demande peut-être certaines conditions, de voyage, mais la confiance. Quand on a la confiance, on peut arriver très très loin. Et il ne faut pas abandonner. Il y a toujours des bonnes choses. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais il ne faut jamais abandonner. On peut arriver à atteindre ses rêves. Je suis vraiment fière d'être originaire من هنا من صورة. ما نقول لك من صلاحة شيء كنقول الناس كاملين en général parce que هنا واحد l'esprit هنا في صورة très ouvert, artistique. Tu vois, les gens sont très ouverts et ils acceptent aussi la différence. On a des origines مسيحيين, des origines يهوديين ومسلمين وكاين العرب كاين شلوح وكل شيء ensemble غاديين قدام. Je suis sûre que je ferais pas tout ce que je ferais aujourd'hui si j'étais pas originaire d'Essaouira. Je suis persuadée. Il y a un truc qui est intimement lié à l'esprit de Souira. Et ça, je le retrouve. Je le trouve. هنا في صورة في مدينة je le retrouve aussi في العروبية. Des gens qui ont de l'énergie, qui ont de la créativité insoupçonnée. Même à la campagne. Je me dis, c'est ça l'esprit de Souira, cet esprit ouvert.